आज्ञा मन जुहार ये वीडियो होचे हो काली 30 तारीख तिखाली डैम थी मीटिंग था जे हमर क्रिएटर मन कर आमके जेन दाखी थिले जे तिखाली डैम के से मुख्य अतिथि मन के मोर धन्यवाद। आमे भी गनु हो आज जेती क्रिएटर मन के भेटी करी मजा मस्ती कनु से जगह के भी थिले हो बड़ बड़ क्रिएटर मने मुई गुटे केन है आज्ञा मन जुहार म सबके म पहुंचे आमे जाई छु तिखाली डैम के आर हमर जेती क्रिएटर मन कर मीटिंग आछे जे इटा देखु सके जे म जेती क्रिएटर भाई मने सब दुदा मने आज्ञा मने ए देखु जे सब এটা আগে আমার যেতে বড় বড় কিছু জিও ওই ছোট লোক গরিব লোকের এসে বড় বড় কখন ভেটে এটা বহুত ভিড় লাগুছে আগে আমরা এটা দেখুছ সব লোককে এদিকে মু জহার করছি আগে আমরা আর এমতি আমাকে ভিডিও কাকে পড়ার করি স্টিনারে আমার ক্রিয়েটর মুনা থু আর আজ দুনিয়া কে বড়ো এটা মু পৌঁছে না আগে আমরা আর কিছু নি কহার মুই তুমি भी আসতুমি তিখালি জমকে এটা মোর দেখুছ যুগন্তর এটা মোর সলা হে আর এটা মোর ভেনেয়া আর এটা মোর নানি আও এটা মোর থিনি এটা তার নানি হে আমি ছু আমি ভিডিও বনে কর তুমি আমাকে মো দেখি ভাই দুদা মন যে তুমি কেমন ভিডিও বনেছে যে তুমি মানে এন্ড ভিডিও বনা হ আর জেনে কুড়ে দিরা ভিডিও ছাড়ি দে মুই আর সবচেয়ে মনি আরে কর যেটা যেন ভিডিও মে ছাড়বো সেটা আমার লোক মে দেখবে সেই দিন তো ভালো লাগে মু কেতে 2000 আমার যেন ছেলে যে সে 5-6 বছর সঙ্গে ভিডিও বনছি সেগুলো সাকসেসফুলি পারনি এই সঙ্গে গোটে বনানি যে সাকসেস হয়নি हे पता कहीं तो मुझे लोग जल्दी जान ले तीन ले जो मुझे डाकू चले छोड़ हमें तुम्हें को है ना हो ये बात है आज हमारे जोहार हो हमें बहुत रसता हो ऐसे मीटिंग थी हले अब हो सब लोग हो अरे मिला मत करो बहुत भल लगवा हो बस इतना ही कर दे।